Good evening mga kaching, sana today another blessing. So for today, I want to share with you and one tier Choco Moist Cocomelon Theme Cake. So duwa ni akong cake gihimo last March 8, 2026. So karon pa nato na upload. So dunga ni siya sa atong Boss Baby Theme Cake. This is a Choco Moist cake with a dimension of 7 inches diameter by 5 inches in height. So ang front cover nato sa atong icing combination na siya blue ug green. So mana siya yung result. So first atong lang gyapon siya gibutangan og white for nato gibutang ang iyang final color. So the details of our cake, the combination of printable toppers, edible and mga dredges nga ready-made na no. So mapalit yun na nato sa ato ang mga baking supply. So in ani atong gihimo the fondant ng atong gihimong clouds, and also we are using whipped icing gihimo natong clouds sa top. So sa kilid atong gigamit nga clouds is fondant. So with the combination also with printable toppers. So nasad ni siya 1 dozen of our Choco Moist cupcake. So before nato na siya gibutang ang icing, ato sana siya gibutang ang mga chocolate frosting para mas mulami pag yun ang atong cupcake. Plus, mas mugwapa pag ang cupcake. Ato sana siyang ipamuntangan ang mga printable toppers with a theme Coco Melon. So, this is it now. Manata sa atong Choco Moist cupcake and our 7x5 Choco Moist theme cake. And so, we're done with our Coco Melon theme cake with a cupcake. So, thank you for watching and God bless.